میکس اس طرح ہے کہ کوئی ڈائلاگ کی بات کر رہا ہے، کوئی کنفرنٹیشن کی بات کر رہا ہے، لیکن سب اس بات پہ متفق ہے کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا ضرور ہوگا. اور یہ اب آپ کی طرف سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سارے یہ فیل کر رہے ہیں، جتنے لوگوں نے بحث کی ان 2 دنوں میں، کہ وہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک یونٹی کی، پولیٹیکل پارٹیز کی جو اپوزیشن کی ہے ان کی ضرورت ہے کہ ملک کا جو بھی کچھ بچا ہے اس کو ہم بچائیں. یہ آج تک جو ہم نے بات کی ہے، ہم نے ساری تاریخ دہرائی ہے، ہم نے سارے مسائل کا ذکر کیا ہے، ہم نے سب نے کمپلینٹ کی ہے، اور جتنے کمپلینیں آپ نے سنی ہے، جو میں نے نوٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کوئی بندہ بچا نہیں ہے جس نے کمپلینٹ نہیں کی ہے. بعض کی کمپلینٹ انڈیویجول ہے، بعض کی گروپ کی کمپلینٹ ہے، بعض کی پوری کمیونٹی کی کمپلینٹ ہے، بعض پولیٹیکل لوگ کمپلینٹ کر رہے ہیں. لیکن اب وقت ہے، 2024 گزر گیا، اگر 23 اور 22 کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ خان صاحب خود باہر تھے، لیکن 24 گزر گیا، 25 گزر گیا، لوگ امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کس خوف کے ساتھ ہم، امید کے ساتھ ہم 2026 میں داخل ہوں گے. سارے لوگوں نے اکانومی کا بتایا نا کہ ڈالر 284 میں ہے، لٹرلی 300 میں ہوگا. لوگوں میں ایک اضطراب ہے، مایوسی ہے، ایک کنسرن ہے اپنے ملک کے لیے. آج لوگوں کو آپ کہو کہ سولوشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا ڈالر 250 پہ آ جائے گا. اس ملک میں، اس عوام میں اتنا بڑا پوٹینشل ہے، لیکن لوگ حیران ہے کس طرف کہ ہماری سمت کا تعین نہیں ہو سکا. میں ضرور اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ 2 سالوں میں جو ہم نے اہداف حاصل کرنے تھے 2024 اور 2025 میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ جو بچا کچا تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا کافی حد تک. 91 سے 76 پہ آئے. آج خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، بی بی کے ساتھ ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے. لیڈرشپ کی ملاقاتیں کب سے بنتی، فیملی کی بھی ملاقاتیں بند ہو گئی. عدلیہ جو کچھ جج تھے جو کھڑے ہو سکتے وہ تو گئے. شاید عدلیہ نام کی چیز ہی نہیں رہی جس کی طرف لوگ امید لگا کے بیٹھے کہ یہاں سے انصاف تو کیا، ہمیں بر وقت انصاف تو کیا کہ انصاف کی امید بھی ہے. اس لیے سرکمسٹانسز میں پھر بھی کہوں گا، اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ نیگیٹو میں بھی پازیٹو کا سوچ رکھیں. پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے، اور یہ جمہوری کشتی اور یہ شپ تو ڈوب رہا ہے، لیکن ہم نے ڈوبتے ڈوبتے اس کشتی کو اچھالا دینا ہے تاکہ ہم اپنے عوام کو ساحل پہ پہنچا سکے. یہ عوام، یہ ملک، یہ بچے، یہ یوٹیوبر آپ کے سامنے بیٹھنے والے بچے، یہ اس ملک کا مستقبل ہے. یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ خان صاحب سے مطالبہ کرتے تھے اگر آج وہ اس جگہ میں باہر ہوتے، لیکن ان کی جگہ آپ دونوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اچکزئی صاحب آپ کو اور علامہ صاحب کو. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے، اور امید کی اب ساری عوام کی ساری امیدیں آپ کی طرح لگی ہے. ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ میں نہیں کہوں گا ہم ناکام ہوئے. ایک دیوار پہ لکھا ہر جگہ کو نظر آ رہا تھا اور ایک پستیت کے ساتھ لڑنا تھا. یہ ضرور ہوگا، میں یہ کہوں گا کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سا، کچھ سن بھی مرنے کا شوق سی. ہم کوئی صحیح ویژن آگے نہیں بڑھ سکے، 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے، شاید اس میں سے ہمارا نقصان ہوا. اب آپ نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھنا ہے، سب لوگوں نے جو میں نے نوٹ کیا انہوں نے بیک زبان یہ کہا ہے، اچکزئی صاحب جو آپ کو کہیں گے، چاہے وہ ہماری KPK کی حکومت ہے، چاہے وہ PTI ہے، چاہے وہ باقی پارٹی ہے، چاہے ینگسٹر آئے، چاہے جرنلسٹ آئے، انہوں نے کہا آپ لیڈ لے لے، آپ لائے حمل دے دے، ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم سب آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں، سجیشن دے رہے ہیں. دیکھیں، میں نے کل بھی کہا، دوبارہ اعادہ کروں گا، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں.
हीलिंग टच देने का टाइम है। और जब डायलॉग की तरफ लोग जाते हैं तो डायलॉग बराबरी की बुनियाद पे किसने कहा है कि डायलॉग होती है? किसने कहा डायलॉग में जब लोग बैठते हैं तो दोनों बराबर होते हैं? कौन कहता है डायलॉग में दोनों बराबर बैठते हैं? डायलॉग में होता है एक एग्रेसर, एक मजलूम, एक आसिफ, एक लाचार बेटा होता है। हमेशा डायलॉग होती है अवाम और डिक्टेटर्स। आप लोग तो थे 2002 में, लियाकत बलोच साहब तो थे 2002 में। मुशर्रफ के साथ क्या डायलॉग हुई थी? उनको यूनिफॉर्म के हद तक कहां तक पहुंचाया? किस तरह की डायलॉग हुई? जमहूरियत में डायलॉग जमहूरियत का हिस्सा है। जो ये कहता है डायलॉग कमजोरी है, मैं उसको जमहूरी सोच के मुनाफी समझता हूं। अगर हमने कोई बात करनी है तो हमने कोई भी किसी भी सूरत जिस नजरिए के लिए, जिस नैरेटिव की वजह से खान साहब 2 साल से ज्यादा जेल में रहे, उसको कंप्रोमाइज करेंगे। वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खान साहब जेल में ना हक है और ना हक हमारे अवाम और इस मुल्क की आजादी के लिए वो जेल में बने। आज चाहे तो कल बाहर होंगे अगर वो डील करते, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। ना आज तक उन्होंने की है, ना डील करेंगे। खान साहब के नजरिए जाविये पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? आज हमने 2 दिन कंप्लीट कर लिए। इतनी दुनिया ने स्पीचें की। इस सेमिनार से हम क्या लेना चाहते हैं? इस सेमिनार की कंक्लूजन पे 24 करोड़ अवाम इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम किस तरफ इनको लेके जाना चाहते हैं? इस फस्तायत से जान कैसे छुड़ाएंगे? इस फस्तायत का मुकाबला किस तरह करेंगे? इन पार्लियामान जो पहले से खामोश किया गया था, इसमें बैठ के क्या फायदा? लेकिन इसमें बैठते रहें। अब आगे की तरफ जब हम देखेंगे तो अब मजीद सलूशन की तरफ जाना जरूर होगा। जो आपके जहन में सलूशन है, लेकिन एक जो मेरे जहन में आ रहा है, ट्रांजिशन हमेशा होता है पावरफुल लोगों से, 70 साल पे सिस्टम पे काबिज लोगों से उनका गन लेकर के कहना कि मेरे साथ बैठो, आप नीचे हो। इसके लिए बड़ा अरसा चाहिए होता है। इंडिया का स्टेटमेंट उठाओ, हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन है तो जमहूरियत ना वहां। चलो कश्मीर में नहीं भी करते, लेकिन है तो है ना जमहूरियत। मैंने एक तस्वीर साथी को बताया कि देखे जी, आगे देखे, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6ठे नंबर रो में बैठा हुआ है मोदी के ओथ में, और उससे पहले वाले सीट में शाहरुख खान बैठा है। तो मेरे साथ बैठने वाले एक बंदे ने कहा था, वो अमेरिका पढ़ता है, वो कहता है अगर आपके मुल्क में था तो वो आप लोग खुद आपके ऊपर आकर के बिठाते अपने साथ। 70 सालों में जो हुआ, शायद 1 महीने दे में तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिशन को पावर पॉलिटिक्स से इसको अवामी पॉलिटिक्स में कैसे लेके आएंगे, आपकी तजर्बे की जरूरत है। और आप जैसा तजर्बा दोबारा कॉल करता है, बिकॉज पूरा कौम ये जानती है कि यू वर द वन जिसने जियाउल हक के खिलाफ, उसके अमेंडमेंट के खिलाफ सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और आपने स्ट्रगल भी की है। इस वक्त की जो क्लाइमेट है, इसमें हमारी दुआ होगी आपको, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, और इंशाअल्लाह आप आवाम को ये कश्ती आप साहिल पे ले जाएंगे। मैं आपके साथ हर जगह जो आपका हुक्म होगा हम मौजूद होंगे। असद कैसर साहब होंगे, जुनेद साहब होंगे, सीएम साहब होंगे, सारे छोटे बड़े आपके साथ हैं। ट्रांजिशन की तरफ देखें। यह ऐसा नहीं है जब पावर में लोग रह जाते हैं उनका मिजाज बदल जाता है। आज मजलूम भी हमें, और हम सारा कुछ को बैठे, बट इतने के काबिल नहीं रहे कि सामने बैठ करके बात कर सकें। नंगी गालियां दी गई है, लेकिन ताकत नहीं है कि उनका जवाब लुटा सके। बिकॉज मुल्क की फिक्र है, जमहूरियत की फिक्र है। हर एक कोई खान को गाली दे दे और हम जवाब न लौटा दे, लेकिन मुल्क का आसरा है, जमहूरियत के आसरा है। दीवार से लग गए, मैं कहूंगा लग नहीं गए, चुन दिए गए। ये सारी दुनिया जानती है कि ऐसा ही है, सच अगर हम बोले तो। लेकिन इन हालात से आगे फिर जाना है।
सियासी सलूशन प्रॉब्लम के लिए सलूशन हल जरूर आपने ढूंढना है चकजै साहब। हमारे पास मैंडेट नहीं था, अगर था भी तो जैसे मैंने आपको कहा, कुछ शेर के लोग जालिम सा, कुछ शानों भी मरने द शौक सी। शायद हम कुछ भी परसू नहीं कर सके, कुछ अपने नहीं छोड़ सके, कुछ बेगाने भी बड़े जालिम थे। अब कुछ हुआ, लेकिन जो सामने नहीं बैठता उनका मिजाज बदल जाता है। एक मर्तबा नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने अपना इलेक्शन रिजल्ट पढ़ा और जिसने रिजल्ट दिया था उसके मुंह पे मारा। उन्हें कहा था, अच्छा मेरा रिजल्ट कितना है? उन्होंने कहा, सर 99.9% रिजल्ट आया। उन्होंने कहा, अच्छा 99.9। उसको यह भी बुरा लगा कि यह बुरा है और सर पे मारा। आपको याद होगा सदाम, कदाफी, उनके इलेक्शन हुआ करते थे। सदाम को एक मर्तबा बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे 97% रिजल्ट क्यों आया, मुझे तो 97% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। शायद इनकी जीन्स में होता है बाज लोगों के। तब जाके अल्लाह ने फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को बेचते हुए कहा था कि फिर भी वहां जाओ, लेकिन जरा धीमे अंदाज में बात कर लेना। सरकश ऐसे होते हैं, बचाने वाला जहां आग लग जाए, जिनका घर नहीं होता वो सामान उठा के भाग जाता है, जिनका घर होता है वो पानी ढूंढ रहा होता है कि घर के आग बुझाएं। ये जमहूरियत हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है, चाहे जो भी इसके सरबराह हो, लेकिन फौज हमारी है और हमारी रहेगी। और हम हमेशा साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे। पहले भी थे, आज भी है, कल भी होंगे। बदकिस्मती फकत इतनी है कि इतने बड़े इदारे और इतनी बड़ी पार्टी के जिसके 90% फॉलोइंग है, कुछ लोग बेनिफिशरी, जमहूरियत के दुश्मन, इसमें तनाव डालना चाह रहे हैं, बदइतिमादी पैदा करना चाह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी सोच इंशाअल्लाह ताला इससे हमें निकालेगी। मैं आपको एक आखिरी सजेशन जरूर दूंगा, कमेटी जरूर बनाएं ताकि हम ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलाया जाए। कोई हाथ मिलाओ ताकि रास्ता निकले। बात करो जो बात से बात बने। बाकी तहरीक चलाना है, सब ने आपको ये कहा कि तहरीक में सब साथ है, हम सब आपके साथ है। पीसफुल तहरीक हमारा राइट है। जो होंगे इंशाअल्लाह ताला हर वक्त आपके साथ होंगे। आप आगे और हम पीछे। हुक्म आपका होगा, तामील मेरा, जुनैद साहब और असद केसर का होगा। हम आपके साथ यस नो नहीं करेंगे, जो आप कहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे और कामयाबी दे। थैंक यू।